Okay, good day everyone. In this video we'll be discussing areas bounded by curves or areas between curves. Okay, so basically this is just an extension sa atong last na discussion, which is about area under curves kung definite integration ba. This is also an application of definite integrals. Okay, so definite integrals man atong gagamiton para mo calculate of area. We have already discussed those casual relationships between definite integral ug ang area. Okay, so sa nga niya case we'll be doing a medyo advanced na na application na siya, which is area between two curves. Now this problem here, we are tasked to find the area bounded by the curves y is equal to negative x plus 3 and y squared is equal to 3x plus 9. Now, ang kuan ani saya, nalagay ito siya 3 kabuk kuan klaseng points siya itong bantayon nun din or rather 3 kabuk steps. First, need to identify asa mga points of intersection ani sa ito ang kuan graph. Okay, so rather kung general niya na kuan na siya, we are to sana decipher its boundaries. Okay, boundaries. Ato sa kuno din sa mga boundary ana niya. Second na step din na general niya na step. Once ma-establish na tong kuan niya graphical boundaries ana siya, para matagan mo itag masyado na perspective ana siya, we need to do the graphs. Okay, graphs ata dayon. Mo general na to second step. Finally dayon, once kay kuan na to ma-develop na tong graph then we go with the definite integral na dayon. Okay, mugi ni siya nga akong kuan din ang ako ang 3 steps na 3 general steps gid ani when I'm dealing with sana areas between curves. By the way, when you say boundaries gani, aside sa boundaries lang gid siya, dinhi under gyapon nato paytaw ang kaning points of intersection. Okay, points of intersection, or rather asa mag-intersect ang atong mga curves, asa sila magkuan. Okay, so I hope na undergo ninyo ni sa inyong mga pre-calculus like analytic geometry. I hope na undergo na ninyo, but anyway ako lang po ipakita diri sa inyo kung saan na to pag-solve ana. Okay, so first step, boundaries ba. So atong kanon sa diri consider na to si points of intersection. Now, what do we mean by points of intersection gani? Asa mag-intersect ang graph ba? Okay, but rather ang kuan gyud na saya, when you say mag-intersect na ang graph ana niya, meaning the value of x and y ana niya sa duha ka book graphs kay equal. Okay, o equal sila, so that is when you say na mag-intersect na din ang duha ka curve, mag-meet sila ana. So with that in mind dayon, atong ikuan mag-equate x is equal to x, y is equal to y. Okay, so nga na case diri, I have the two curves which is equal to this ba. Nang isa din niya pares dari is equal to now ang akong imuna ni saya dayon diri, ako ani siyang y squared man na siya, y squared is equal to 3x plus 9. So ako imon din ana nako, I think plus and minus will apply. Okay, but anyway ay laki na siya i-mind ang plus and minus din because may tabo y is equal to y ta. This is x plus 3 is equal to unsa man na siya, square root of 3x plus 9 ba. Now kung ano siya ikuan dayon is square na ko siya, and I will have kani I think this is
ba? Continuing with this algebra, 6x plus 9 is equal to 3x plus 9. 9 cancels out, and then 3 din diri. So this becomes negative 9x is equal to 0, ba? If I were to factor this out, I'd say this is x minus 9 equals 0, ba? So I could say din diri na x minus 0, x minus 9 din ta is equal to 0. So natin una ni dayon. In other words, we could say din diri na there are two values ani saya sa x which asa mag-intersect ang atuang curves. Okay? When x is equal to 0 and x is equal to 9. Gets? Now, so much for the excess lugar diri, ba? Let's try to talk about y na po dayon. Now, when x is equal to 0, sa ito makasultihan na siya, ha? Okay? When x is equal to 0, I'd say that I can choose any curve ani sa ila diri. But, atolay testingon din yun sa effect na sa isa't isa niya. So, when x is equal to 0, I will have negative 0 plus 3. Y is equal to 3. Okay? That is for ganing isa ka curve. Kini. Now, when we talk about kanidong isa ka curve na sa dendere, which is kana, let's try to see its effect. Plus and minus din siya diri. So, 3 times 0 plus 9. Ba? Y is equal to kani siya, 0 man siya. Yeah, square root of 9 dayon. Square root of 9 is equal to unsa? How maklaron ta ninyo din plus and minus square root of 9. Unsa to makuha diri? Plus and minus 3, ba? Now, we have to check this out lugar dayon silbi. Because this is positive. And this can be positive or this can be negative. So, natay duha ka bukpang bantayon ani siya, ha. Sa isa ka curve diri, dili man siya man negative. Pero sa isa ka curve din it can be positive or negative. So unsa na natong imon din adjust ta. Okay? Di man siya man negative din so dili siya mo intersect dito dapit. Atong gamiton din na y na lang dayon diri kay 3. So positive 3. Nga to ring x din diri 0. So this is one point of intersection. Okay? Ako sa ikon kadot lang. Okay, so much for point 0x o 3y. Now we move on na ning ganing sa 9, ba? If I check this out lugar, y is equal to sa negative 9 times ay kana siya, negative 9 plus 3. So pila man na siya dayon diri. That should be equal to negative 6. That is the first na curve. Now, kanisang second na po din diri, we have y is equal to it can be positive and negative. Square root din diri 3 times 9 plus 9, ba? That is equal to plus minus square root of 36. So coincidentally we can say din diri plus and minus 6 na siya because that is the square root of 6, rather 6, sorry, 3 ang nabutang, ba? Plus and minus 6. Now, ang next na ito na issue din diri, this curve cannot pass through positive 6, ba? But it can pass through negative 6. So, unsa itong gamiton diri na point of intersection. Pero kanya siyang second curve na to, it can be positive or negative 6. But itong concern din niya sa mga intersect ang duha curves, so negative 6 man siya. Ato ang point din diri by default would be negative 6 ang y, which is equal to 9 and negative 6. Okay? Okay. So, naraman tatong points of intersection. Now, let's try to move on to graphing then. To see how it works lugar ang sa atong mga formulas diri. Now, ako siyang i-kuan diri. For ko mag-graph din magkuhan sa tahimo sa tag-table of values niya kay para ato siya ma-plot, di ba? Mo man siyang first step na to pagkuhan ana mag-graphing ta. So I'd say diri, let's try to look at the curves lugar.
for y is equal to can be positive or negative ni siya, okay? 3x plus 9. So x and y niya diri. Ba? Now, plot lang sa daw ta diri, ba? Ang points of intersection nato kay it's between 0 nya 9 dayon, ba? Mo siya yung kwan na diri. So might as well atwal lang siya ikon express in terms of trees, di ba? Mas convenient siya. So when 0 ni siya 3, 6 and 9 dayon. Atong tanaw ng kwan sa niyan sa manner yung progression dayon, okay? Now, I'd like you guys if namoy kuan, I think this is a good advantage para sa inyo kanina calculator, okay? Or any calculator na na-icon. Ang gay mo na saya para paspas ang process na ko sa pagkuan graph. I go to this mode here, table. Tanaw na siyang kuan itong mode na table, okay? The calculator will ask you to define unsa to ang kuan dinhi nga tong function. What is our f of x? I would like you to type this. Kani dinhi. Pwede man siya positive, pwede siya negative, ba? Puro ano na lang, but nga lang diri ang kuan nato. Kana plus 9. Okay, it will ask you where to start. I start with 0. Will start ask you where to end. 9. Okay? To start mga tana din siya sa mo on step ani siya dinhi. When you say step gani ang increments niya. This case diri we have differentials of 3, ba? 0 to 3, 3 to 6, 6 to 9. Step niya 3. And it will give out these values na dayon. Or pwede man sa din yung ikuan, bi. Sige, ano na lang. So 4.242 5.1962 o 6. Okay? Yung mga naon sa din kanin siya values can be positive or negative. So plus, minus, plus, minus, minus, plus, minus. Okay? So muna siya nga ito ang kwan din ang ato ang table. Okay? Kadot lang i-clear up so gamay. Okay. Since na naman tayo mga values ani siya, might as well i-plot na lang nato, di ba? Plot sa nato din So, say 0 ug kuan din at 0.0 that is positive and negative 3. So, natay nga na diri, so tayo na dinhi. At 0 at apaditay kuan din ani siya gamay, ba? Pwede magyapon at negative 3 pila tumakwa na value di. Tumakwa na value when this is negative 3, that should be 3 times negative 3 plus 9. Pila man na siya? 0, ba? So we have to consider this na sa dagapil. So 0 sa diha. Ba? It's only it's not so surprising kay more magyaman ng vertex diha. Yan ang vertex din ana man na tsura niya. But assuming na mapatakabalo sa form at wala siya padayon din positive 4.242, positive or negative 4.242. So at 3 na siya, can be somewhere dinidapit. Din siya dapit. At kuan na yun, number 6 din kay almost na siya 6 5.19. So around sa dinidapit. Around sa dinidapit. Finally, then kani din sa 9 dayon, positive and minus 6 na siya. So I can just say and then confidently that this should be here and this should be there. Now, if ako na siyang imunda ni kuan, it will somewhat look like this.
So this is our sa ka-plot sa tuwang curve din eh. I'll just label this as y squared is equal to 3x plus 9. Okay? So muna siya itong first curve. Okay. So we move on to kwan din dan eh. Next sa nato yung table kay kanina po, ba? So basically it's still the same process lang yun siya diri. X and y na tables. X and y na table, so still 0, 3, 6, and 9, ba? Same process yung yapon daw akong gikuan, describe ganyan, or you can just input na lang din diri. When x is equal to 0, that is 3. When x is equal to 3, that is 0. When x is equal to 6, that is negative 3. And when x equals to 9, that is negative 6. Okay? So, pwede naman sa inyo na. Either way, I'm just teaching yun sa yung pagkwanda ni pag-utilize yung calculator. Now, if I were to plot this tuwang curve diri, when x is equal to 0, it is 3. When it is 3, it equals to 0. 86 is equals to negative 3. 9 and diri negative 6. So, ang tuwang curve din diri somewhat look like this dahil. Sorry, diligay ko straight og kamot. Okay? So, but kinda looks like this then. Okay? Nga nga itong kwan diri, itong curve. Now, I have to kwan din niya. Ako sa din siya stress out kanina siya ang atuang din na point. That should be 9 negative 6. Okay? 9 and negative 6 should be point and this should be point 0 and 3. Okay? So natingon na natin eh. Duha ka book points of intersection nato. This basically defines an sa atong boundaries ani saya. Okay? Never forget kani siya diri is equal to negative x plus 3. Okay? By this time na dayon, inyo na siya makuan din diri. Sir, pwede naman siguro na siya masulbad ba? Kani siya na stage. It will give you a better insight on how our graphs interact. Okay? So this is one of the reasons why ako ang ginakuan din sa na-push through ginatani siya ang graphing. Kaya to siya mabantayan og insakto. Now, if to ani siyang i-observe din diri, magkuan man ta area between sa curve man. I have this kuan din eh, x and y. Now, ako ani siyang imunog kuan diri, pwede ra man ako i-switch ang variable din eh. If kana siya, ako siya solve for x, I can have x is equal to y squared minus 9 ba? Divided by yun sa na siya 3. Okay? So, nga na siya. The other na sa din diri, if ako ani siyang i-mix up diri insakto, I can easily say lang din dara na x is just equal to 3 minus y ba? So natingon na nila klaseng kuan din ni inverse relationship sana nila. Nakakuha din siya i-investigate na sa dayon din be. Gusto ko magsulat ko og kanang horizontal kuan strip din ba? Horizontal sir na strip. Nagikan din pa yung dito. Ano siya strip I would like to write down a kuan. Okay, ato may determine ang area na niya, di ba? I hope maklaro yung horizontal strip na siya. Then, kani siya din ato nga i-investigate unsa kadako ang iyahang kuan na niya, ang iyang width. Kani siya. Okay? Dili siya nga kadako, igabi kina siya kagamay. Okay? So, I'd say it's just about dy, ba? Differential na siya sa y. Ana siya kadako.
But we have a more pressing issue gid ani saya dinhi. Aside from kana siya diri, I need to know unsang kuanan niya iyahang sana kanang length ba. I know this value ba. I know this value. Ang value ani saya diri gikan diri paingon sa y-axis. Ang iyang value ana would be equal to unsa x kini ba. That is equal to x is equal to 3 minus y. Okay? Ang kani din siya din kani, this is part of kanina curve. Ba? Kani siyang diri, mo man siyang kani. So, kani siya diri na point, diri man siya ni-touch sa kanina curve. So, ang ga-govern na siya kay kanina curve. Okay? So, ang value na siya din diri gikan pingon dito. That is x is equal to kana ba? Y squared minus 9 over 3. So, in other words diri, natin marag upper ug lower din ani marag ako siyang i-minus dayon. For this part over here, I can just say that this is the upper. And this is the unsa lower. This is the reason why I wanted you to graph good kay para ma-identify na to unsang upper ug ang lower niya. Okay? Now, ako lang siyang i-reason sa I need to make room. Okay. So much for that, ba? Ato namang siyang na picture out naman nato, di ba? Ako ani siyang iko ang kani siya strip na ako siya butang din diri. I have this small, very infinitesimally small na horizontal strip. Okay? Ang iyang width ana sa iyang strip, that is dy. Ang iyahading kunin din ang iyahading length dayon, that is equal to x upper. Now, tanan siya, x upper man ni siya, kung ako siyang ibawasan din so makuha x lower, diba? X upper minus x lower. Ato ding area din diri, that is a very small area, differential area, and that should be equal to unsa xu minus xl dy. Okay, so muna siya atong kwan din Now, in order to solve for that area dayon, I need to do the integration process. Integrating this, I will have unsa integral of dx. What is the integral of dx? Diba x naman? So in this case, the integral of dA is equal to area. The integral of kanina sa dayon, okay? Napanin siya limits diya ba? But in this case diri, we're doing this in terms of y. dy man siya kay mo na tong differential. So integrate na to siya from say y niya na intercept diri paingon sa y intercept niya to sa babaw ba. Our y intercepts are unsa man natong y intercepts diri, that is negative 6 and kuan ba, or I can just say nandara na y a and y b. Okay, forward and backward niya na kuan. So sa ingana na case din diri, I will the insa na substitute na ko sa tanan. That should be equal to unsa negative 6, this is 3. So xu, that is equal to 3 minus y minus xl, which is equal to unsa y squared minus 9 divided by 3, and this is unsa dy. Okay, so just we need to solve this integral na dayon, and then kung ano na to siya ang problem. Okay, ako ingon sa inyo din niya, word of caution gyud sa atong bantayan nun dari na mga mistakes kay when we're dealing gani with kuan ang dy ali ang differential lang mo mag-announce ug unsa na integration ng atong buhaton. Okay, word of caution lang na sa inyo unsay variable sa differential mo na siya mo dictate sa unsa na integration ng atong himuon in terms of x or y, and everything follows through na dayon. Okay, if you notice din niya wala ko nagamit og x.
Okay? Wala ko nagamit og x na values which is 0 o 9. Ang gamit kay ang mga y-intercepts niya which is negative 6 ug 3. Why? We're integrating in terms of y. We're not integrating in terms of x. Okay? So muna siya yung pambantayan din eh. The differential governs ug unsay kwan. Ang variable sa differential muna siya nga govern sa integration process nato. So dy gani siya, everything should be about y. Okay? Di siya pwede na x ako ibutang din eh. Technically it's correct na x yung xl din eh, but the integration process cannot be performed. We have to express x in terms of y. So muna siyang ako siyang ipang convert in terms of y. Okay? So ako siyang convert og y dayon, so inganin din yung result integral. Now you can do this by hand, you can do this by calculator, but anyway, ano makita na sa dendiri, a is just equal to 81 over 2. Kasi ang value niya, pero I'd like to say square units. Okay? That would be the value sa tuwang area between aning duha curves. Okay? Yan yung sa una-una. Kani siyang strip. This is general na strip. Bisag asa na siya. Gikan na siya. Paingon dito. Ana. So, you have to take that into mind. Kani siya. Okay?